अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो हर खूबी का मालिक है और हर ऐब से पाक है। तमाम किस्म के और हर तरह के दरूद व सलाम ता क़यामत अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व बारिक वसल्लम। एक मशहूर हदीस पाक है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, यानी तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान शरीफ को सीखे और सिखाए। अक्सर कुतुब में ये रवायत वाव के साथ है जिसका तर्जमा किया गया, यानी सीखे और सिखाए। इस सूरत में फ़जीलत इस शख्स के लिए है जो कलाम पाक सीखे और इसके बाद दूसरों को सिखाए। लेकिन बाज़ कुतुब में ये रवायत औ के साथ वारिद हुई है। इस सूरत में बेहतरी और फ़जीलत आम होगी कि ख़ुद सीखे या दूसरों को सिखाए, दोनों के लिए मुस्तकिल खैर व बेहतरी है। इस सिलसिले में गुजारिश है कि हमने एक कारी साहब से बात की है जो रोज़ाना अल्लाह की रज़ा के लिए हमें एक सबक पढ़ाते हैं। मेरे ख्वाहिश है कि मैं वो आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि हम इस सिलसिले को जारी रखें या इसको रोक दें। वो कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ाना सिखा रहे हैं। वो फरमाते हैं कि तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर हम अच्छा कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे, यानी तरतील और तजवीद हमें काफ़ी हद तक आ जाएगी। लेकिन बहरहाल इसमें मेहनत तो ख़ुद करना पड़ेगी। जितनी बार वो कहेंगे कि इस सबक को पढ़ना है, उतनी बार पढ़ने से और जिस अंदाज़ में वो पढ़ाएं उस अंदाज़ में पढ़ने से इंशाअल्लाह तजवीद और तरतील में बेहतरी आएगी। एक बात ज़हन में रखें कि कुरान पाक सीखने की कोई उम्र नहीं। ये नहीं कि लाज़मी तौर पर बचपन ही में सीखा जा सकता है, बुढ़ापे में भी सीखा जा सकता है। बल्कि अगर आप सहाबा किराम के तर्ज़ अमल को देखें, वो तो अक्सर बड़ी उम्र के थे, तो उन्होंने बुढ़ापे में, बड़ी उम्र में, जवानी में कुरान पाक को सीखा है। बाज़ों ने उसमें से हिफ्ज़ भी किया है। तो चलें आज हम पहला सबक पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 1 में खड़ी हरकात के कवाइद को पढ़ेंगे। और खड़ी हरकात कुरान पाक में 10,000 से ज़्यादा मरतबा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस एक क्लास के ज़रिए आप कुरान पाक के 10,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीख सकते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए, उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा और जितनी मरतबा सबक को पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए आप उस सबक को उतनी मरतबा पढ़िएगा। तो आप देखिएगा कि क्लास के अंदर ही आपको सबक याद हो जाया करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो सबक आपको दिखाई दे रहा है, इतना सा सबक अगर आपने अच्छी तरह समझकर याद कर लिया तो इतने से सबक की बुनियाद पर आप कुरान पाक के 10,000 से ज़्यादा हरूफ को दुरुस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है खड़ी हरकात। यहाँ पर लिखा है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो हर्फ है ये है बा। बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को खड़ा ज़बर कहते हैं और खड़ा ज़बर कुरान पाक में 9,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा खड़ा ज़बर। इसी तरह ये जो हर्फ है बा, बा के नीचे ये जो अलामत है, इस अलामत को खड़ी ज़ेर कहते हैं और खड़ी ज़ेर कुरान पाक में 500 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा खड़ी ज़ेर। ये जो हर्फ है बा, बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को उल्टा पेश कहते हैं और उल्टा पेश कुरान पाक में 900 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा उल्टा पेश। यकीनन आपको मालूम हो चुका कि इस अलामत को खड़ा ज़बर कहते हैं, इस अलामत को खड़ी ज़ेर कहते हैं और इस अलामत को उल्टा पेश कहते हैं। और यहाँ पर आपने पढ़ा
کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر با کے اوپر کھڑا زبر ہے تو با کو ایک الف کے برابر کھینچ کر میں پڑھوں گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، تو با کو پڑھتے ہوئے یہ جو آواز آپ کو آ رہی ہے با، جتنی دیر تک یہ آواز آ رہی ہے اتنی مقدار کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر با کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس با کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بی۔ تو اس با کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ جو آواز آ رہی ہے ای، جتنی دیر تک یہ آواز آ رہی ہے اتنی مقدار کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر با کے اوپر الٹا پیش ہے، اس با کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بو۔ تو کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کس طرح پڑھا جاتا ہے یقیناً یہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ با، بی، بو، یقیناً آپ اپنے سبق کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ اب آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے مالکی۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، لہٰذا ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قومی ہی۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں تا کے اوپر کھڑا زبر اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لہٰذا تا اور ہا کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ختامہ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 5 ہے اور پارہ نمبر 5 کا یہ پہلا پیج ہے۔ اس پیج میں آپ دیکھیں یہ جو ریڈ کلر کے نشانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ ریڈ کلر کے نشانات کھڑی حرکات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف اس ایک پیج میں کتنی زیادہ مرتبہ کھڑی حرکات موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو، اور جس حرف کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے اس لفظ کو آپ دیکھیں کہ اس لفظ میں نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آپ غور کریے گا کہ نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات۔ اسی طرح یہاں پر تا کے اوپر کھڑا زبر اور یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا تا اور لام ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور آپ غور کریے گا کہ تا اور لام کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا گیا۔ کتاب اللہ۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جس لفظ کو بھی دیکھیں کہ اس لفظ کے کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے گا۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھایا گیا اس سبق کی یقیناً آپ کو سمجھ تو آ چکی ہوگی، لیکن ابھی یہ سبق اچھی طرح سے یاد نہیں ہوا ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس سبق کی بھرپور پریکٹس کریے گا، کم از کم 20 سے 25 مرتبہ پڑھیے گا۔ جب آپ 20 سے 25 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سبق آپ کو یاد ہو جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس سبق کی بھرپور پریکٹس کریں گے اور 20 سے 25 مرتبہ لازماً پڑھیں گے، کیونکہ اسی سبق کی بنیاد پر آپ قرآن پاک کے 10,000 سے زیادہ حروف کو درست طریقے سے پڑھنا شروع کر لیں گے۔ اور اگر آپ اس سبق کو 20 مرتبہ پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے 7 سے 8 منٹ خرچ ہوں۔ اور پڑھیں گے کس طرح؟ جیسے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اس کے بعد یہ والا کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے با، بی، بو، 20 سے 25 مرتبہ اسے بھی پڑھ لیجیے گا، اور آخر میں ان 3 الفاظ کی پریکٹس جیسے مالکی، قومی، ختامہ۔ اس سبق کو کم از کم 20 سے 25 مرتبہ پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ اب یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس سبق کو کئی بار پڑھیں
वैसे कारी साहब तो फरमा रहे हैं कि इसे कम से कम 20 से 25 मरतबा पढ़ा जाए और उसी अंदाज में पढ़ा जाए जिस तरह उन्होंने पढ़ाया है। उम्मीद है कि इससे हमारी तजवीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और बतौर मुसलमान के हमारे ज़िम्मा भी है कि हम कुरान पाक को अच्छे से अच्छा पढ़ना सीखने की कोशिश में लगे रहें। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को मालूम है कि हम सीख सकेंगे या नहीं, लेकिन कोशिश हमारे ज़िम्मे है। ता दमे मर्ग हमें इसी काम में लगे रहना है। जितना सीख गए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अजर व इनाम अता फरमाएंगे, और अगर ना सीख सके तो जैसा एक हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन हमारे गलत लहजों को दुरुस्त फरमाकर अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाएगा। दरख्वास्त है कि इन बातों को अपने दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब तक पहुँचाएँ और उन्हें भी कुरान पाक के सीखने का शौक़ पैदा करने वाला बनाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।